Sa mga Dan Joy dyan, uy, abangan nyo po. May paano po ang si Dan at si Joy. Jom, si Kalinga Prab, dami bulong kay Marzano tungkol sa'yo. Kalinga Prab, ano bang sinasabi mo na naman kay Marzano TV? Ano po mga bulong ni Kalinga Prab kay Marzano? Tita Connie Hortal, maraming salamat po. Thank you po Tita Connie Hortal. Na ano ko na rin po yung from Kuya Juan. So thank you very much po sa support ko po sa akin at sa mga beneficiaries ko po. Tita Connie Hortal po of Team Israel. Tama po ba? Tama po. Yun, M. Sabanal, shoutout po sa inyo. Awareness to everyone sa fake account ni Carla. Uy, may mga fake account po si Carla naman. So, please po, beware. Mama Sel Vlog, gwapo ka daw masyado, Papa James. Grabe naman dyan, Mama Sel Vlog. Sa bagay, nakita na ako niya ni Mama Sel Vlog, pero hindi naman si Mama Sel. Inaano lang din ako ni Mama Sel niyan ay... Yun, shoutout po. Ma'am Maria Cassandra, shoutout sa iyo. Benita Franco, bistado ka na namin. Bakit? Rosita Bumalo, Sarami Book, shoutout sa iyo. Di ka nag-isa, meron din kami yan kakapuyat. Grabe, sa kakapuyat ba daw yan? Pero mawala na lang yata to. Virgo _87, shoutout po. Yules Apolonio, shoutout po sa inyo. Kayo muli po, pasalamatan ko lang. Sino nga papasalamatan ko? M. Sabanal, Leslie Abarientos, Ma'am Mariantanay, salamat po. Ay, Ate Maribel, salamat po. Rocky Lixie, Team Azuri, Nympha Fertes, Grace, ay, okay na po. Ito para kanina. Thank you very much po. Pag-live din po yata si Dan po. Saan ka talong? Mamaylin, shoutout po sa inyo. Melanie Gordo po, ay sa Team Diamond. Kumusta din po ang Team Diamond? Melanie Gordo, shoutout po sa inyo. M. Sabanal. Papa James, hintayin mo si Carla pagkatapos ng pag-aaral. Ha? Or ha? Ano yata to? Kaya pa naman. Kaya yan. Ma'am Faran Sarip, shoutout sa inyo. Bakit ba ang OA nyo naman from Marian Cassandra? Sa Team Manila, shoutout po sa inyo. Si Tita Sarah may book, may message daw sa akin. Sige po. I-ano ko po. Nag-ano na niya kanina si Shoutout po kay Carla. Carla. Alam ko nanonood ka. Please. Wait lang po. Jennifer Mondihar, shoutout po sa inyo. Ay, wait lang po. May Moms, ay, grabe naman po. Wait lang po. Ate Sarah, may book, may ano lang po ako.
Hello po. Sino may nag... Wait lang po. Lynn Adam, shoutout po sa iyo. Wait lang po, may ano lang po ako ha, may iti-take note lang po ako, baka kasi makalimutan ko. Shoutout po kay Ate Sherlyn. Yun po, kay Sherlyn po. And yun. Shoutout din po kay Ma'am Cornelia Suruelas. Yun, Ma'am Cornelia Suruelas. Shoutout po sa inyo, Ma'am Cornelia Suruelas. Thank you very much po, Mamita. Salamat po. Ayun. Susan Solatan, Tita Susan Cordero. Dito lang po natin. Naka-live ka na ba, bro? Okay. Huwag po tayo masyadong maingay kasi mag-live lang po si... Dito ka ba, bro? Sa loob naman ako. Yan ka na lang. Okay. Mamay Lamoral, shoutout po sa inyo. Hinan lang po natin yung boses natin kasi po naka-live din para si Kuya Balapat eh. Si Kalingaptan po. So, yun. Maraming salamat po. Elizabeth Nada, shoutout po sa inyo. Kay Ate Sherlyn po, shoutout po muli. Ayun. Ox po, Kuya Nel. Asan ba si Kuya Nel? Ay, ano daw po? Sesh Demi, shoutout po. Papa Jones, madali lang ang 2 years. Ako nga 7 years, walang uwi. Parang kailan lang, mabilis ang panahon. Papa Jones, baday na plug. Ay, Sesh Demi, nasa ibang bansa po yata to eh. Yun. Thank you very much sa pag-support po sa panonood. Thank you po, Kuya Nel. Shoutout po sa iyo, Kuya Nel. Yun, salamat po. Cornelia Survelas po muli. Salamat po sa inyo. Kusinera ng Gracia, maraming thank you. Wait lang. Sino pa po ba yun? Kay Tita Belinda Aquino, shoutout po sa inyo. Ay, nagpa-share ang intay. Ano pong nila niya dito? Wait, Tita Roselenda Manuel, shoutout po sa inyo. Ay, tama ba, Belinda? Tita Roselda Manuel, shoutout po kay Tita Roselda Manuel. Ang dami po. Ay, salamat po sa nagpakulay po kay Ma'am Jocelyn L. Valerio. Sorry po. Ma'am Jocelyn Valerio. Love ko kayo ni Carla. Di magbabago sa pag-support sa inyo ni Carla. John Carmatag. Ma'am Jocelyn Valerio. Shoutout po sa inyo. Thank you very much po. Ma'am Lita Caracas po. Shoutout Papa Joms. Pogi kahit may pimples. Thank you very much po. Jocelyn L. Valerio. Shoutout po sa inyo. Marivic De Lareta. Stay strong kayo ni Baby Carla. Papa Joms, we love you po. God bless po. Thank you po, Ma'am Marivic De Lareta. Kay Ma'am M. Sabanar, salamat po.
Sa Mamis and Daddies International po pala, maraming salamat po. Kay Kila Miss Osi at 50. Thank you very much po. Hello po sa Team Musang Pinas, sa Team Middle East. And thank you very much po. Kay Ma'am Mary Jessie po, salamat din po. Marla 18, kumusta po? Pag lagi ka puyat, kakaisip kay Agom, lumalabas talaga yan, wag mo lang lutok. Kutkutin, hindi naman po. Hinayan ko lang din po siya kasi baka mawala na lang din po siya. Wait, thank you po Ma'am Marian Tanay ulit. God bless you, always stay humble. Salamat po Ma'am Marian Tanay. Tita Darlene Vlog, Karepa. Yahoo, Jomar, shoutout. Musta ang puso? Hey, amping, ingat. Take care also. Salamat po. Welcome po Ma'am Darlene Vlog. Ay, yeah, thank you very much po. Kuya P, andito ba si Kuya P? Kuya P, shoutout sa iyo. Asan yung ano ni Kuya P? Kuya P, where are you, Kuya P? Ay, kala ko Sabado Night Live. Ipin ko po yung ano nyo po, Kuya P. Ano ko nga to si Kuya P? Ay, andun si Kuya P. Akala ko Sabado Night Live. Hindi po, Kuya P. Andito po si Kuya P, guys. Yun, salamat po. Support nyo po ang channel po ni Kuya P. Selvi Santiago, salamat po. Anong pong comment ni Ma'am Cornelia Cervelas? Ma'am Cornelia Cervelas, shoutout po sa inyo. Ano po bang sabi ni Ma'am Cornelia? Hindi ko po mahanap po. Uy, thank you very much po. Hindi ko mahanap yung ano eh. Kay Ma'am Ami Mamak Muli, shoutout po sa inyo. Kay Telma, shoutout po sa inyo. Kay Mama Nerang Jackson, uy, salamat po. Love ko kay ni Carla, na always be humble and stay in love with each other. Thank you po, Mama Nerang Vlog. Ay, Mama Nerang Jackson po. Thank you very much po. Ati Maulit Jomcar Infinity, Joms di makapalipad ang Team Infinity. Nabali po ang pakpak ay sa Gcash mo na lang po. Shoutout po kay Mami May, Ate Sel, Mami Virgie, and members of Team Infinity. Shoutout po sa inyo. Bakit po nabali ang pakpak? Bakit po nabali ang pakpak po mga kalingap? Baka kaya naman pong maikabit. Ano lang po yan? Glue stick lang. Glue stick lang po yan. Ma'am Elizabeth Tala, Ma'am Marilyn Ruby, shoutout po sa inyo. From Singapore po, Ma'am Bina Talay, salamat po. Liani Salina, shoutout po. Lynn Adams po, Ma'am Lynn Adams, I don't know if you're here. Hindi po mas ano yata po ako. Mas maingay din yata ako. Wilma Chua, shoutout po sa inyo. Yun, shoutout po sa Team Baliw po. Tita Glo, Tita Janet, Tita Konika, Team Baliw, Kim Kawai, nasa lahat po sa inyo. Weng 27, kay Tita Dad, salamat po. Kay Tita Dad, sorry Dad, thank you po. Okay, Jeep. 3840, kumusta po? Ang Gemma ng Binicio, matsala po. Ay, grabe lang. Kami lang daw ni Carla sapat na. Thank you naman po dyan. Kala. Thank you po, Ma'am Gemma ng Binicio. Kay Tita Norfina. Tita Surel, shoutout po kay Tita Surel. Salamat po. Yoyo Cell, kay Tita Sean Romsey, maraming salamat po. Kay Ma'am Mayla, salamat po. Uy, my goals. Confetti. Tinamaan. Nakuha din. Thank you po, Ma'am Mayla. Hi, Jomar. Hi, Jomar, how are you? Mabilis lang ang 2 years. Kami ng asawa ko, 6 years LDR. Kami noon, pero sa trust and love, kami pa hanggang sa decision always. Love you po. Thank you po, Ma'am Mayla. Salamat po. Congrats po sa atin.
Congrats po sa atin. Nag-confetti na. Salamat po. Wait lang guys. May ano lang po ako ha. Yun, wait lang po. Thank you. Ma'am Jenner Santos, shoutout po sa inyo. Lynn Adams. Nakatipag sa Lynn Adams. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lynn Adams. Wait lang guys. Ma'am Betty Lapen, shoutout po sa inyo. Alexa Keller, shoutout po. Black Lips. Shoutout po. Saan kaya lagyan ng asin ito? Ay, so. Ma'am Visa UAE, shoutout po. Dumang po kayo. Hati po kami ni Kalingap Dan po dyan. Ayan, shoutout po. Bigyan natin si Papa Dan guys. Tita Connie Hortal, salamat po ulit. Ay Connie Gubuan, salamat po. Ano bro, ayos ka? Oo, saan? Sige bro, ikaw muna. Pag nalason ka, Ikaw muna. ba't ako? Pag nakita ka talaga sa age. Ako kasi Kalingap Dan. Hindi kasi kitagan namin kanina pa po yun umaanga at nababansa sa control mo. Kahit pa naman po ito guys, di ba? Kasi kaninang umaga po, dala ko po ito hanggang sa ribbon cutting kasi hindi namin nakain hanggang sa ganitong oras na po. Ikisa kami ni Dan ng ano. Shane Ponce, shoutout po. 127. Pahingi, Ma'am Amazing, oh. Oh, pwede pa daw yan. Oh, bro, okay pa daw yan, sabi nila. Okay, bali kayo natin. Sige bro, dala mo lang sa akin. Oh. Mamaya na. Okay. Thank you bro. Sarap. Ay, andito po si Nanay Cynthia. Ay, sorry po. Hello po kay Nanay Cynthia, kay Tatay Alan po, kay Amber. Nanay Cynthia, meron po pala akong ibibigay po para kay... Saan na nga yun? Para kay ano po... wait lang po. Hindi ko po kasi na ano eh. From Tita Esther Okife. Nanay Cynthia, may ibibigay ako po para kay Aaron po at kay Carla po. Baka i-ano ko na lang din po kay Carla. Hindi ko kasi naibigay po nung ano na wala na sa isip ko po. Yun po. May ibibigay po akong ano, from Tita Esther Okife. Tita Esther Okife, shout po sa inyo. Ibigay ko po to kay Carla po at kay Aaron po. Baka po kay Carla ko na lang ipabigay. Papa Jones send Gcash daw po. Bakit po? 0928 092 di ko po kayang i-ano.
Ayun, dito pa pala si Tita Esther Okife. Tita Esther Okife, andyan po kayo. Ayun po, i-ano ko po kayo na Cynthia. Meron po kayong padala. Meron po guys padala si Tita Esther Okife po. Kay Aaron po at kay Carla. Rian Nieva, shoutout po sa inyo. Ano pong sabi ni Nanay Cynthia po? Sorry po, di ko na ano. Pero po kung pambawi sa inyo, sa upload yan. Second channel yata. Pambawi po sa inyo. Ang sabi po ni Nanay Cynthia, uy, thank you po, Mamarijin Kaisip. Mamarijin Kaisip po. Ay, sorry, niya dito. Hi, Jomar, please take care, baby Carl Elvibot from Marijin Kaisip. Shoutout po, Mamarijin Kaisip po. Na-miss ka ni Tatay Alan daw, sabi ni Black Lips. But with ketchup? Asan po dito si Nanay Cynthia? Naku po. Ate Malit po, shoutout po. Ayun, salamat po. But send Gcash daw? Send Gcash daw po. Sabi ni Ate Malit, ang Gcash ko po, i-dictate ko na lang po. 0928-587-8209. Ulitin ko po. 0928-587-8209. Ulitin ko po. 0928-587-8209. Thank you guys. Sana po, sorry po. Okay, ay alin po na send nyo. Di ko na po guys maano kayo Nanay Cynthia. Di ko na po mahanap. Di na rin siya naglo-load po oh. Di siya naglo-load. Nagtabunan nga guys. Lisa Santo ba? Yun po, muli pa yun Nanay Cynthia. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Amani, shoutout po sa inyo. Ano po sabi ni Nanay Cynthia? Ano pong sabi ni Nanay Cynthia guys? Hindi na ako makapag-load oh. Hindi na naglo-load po oh. Tita Marijin Kaisip po pala. Maraming salamat po. Thank you po Tita Marijin Kaisip. Tama ba? Yun, salamat po. Kay Ma'am Marijin Kaisip. Yun, salamat po. May bagong comment. Pambihira. Wait lang guys ha. Nanay Cynthia. Ayan po, napin ko na oh. Shout out my soon-to-be pogi manugang ko from Nanay Cynthia Tupolar. Ayun no. Nanay Cynthia, shout out po sa inyo. Shout out po kay Tatay Alan, kay Aaron at sa mga kasama niyo po sa bahay, mga anak niyo po. Shout out po sa inyo Nanay Cynthia. Uy, grabe. Okay na po, nasend ko na po yung palipad ng Team Infinity. Team Infinity, shout out po sa inyo. Salamat po sa palipad. Grabe naman sa palipad yan. Thank you very much po. Ayun. Na ano ko na din pa. Thank you po muli sa Team Infinity. Share po sa Team Infinity. One last. Happy jump sila ni Cynthia. Ay, buti nga happy din pa tayo at walang ay, jacketan. Ay, pambira. Jacketan po natin si Cynthia kaso. Nanay Cynthia, press 1 po kung andito ka po. Sir Arnold Vega, share po sa inyo. Wait lang po. Ayun, na-jacketan po namin si Nanay Cynthia.
Thank you po Nanay Cynthia. Team JCJ po, shoutout po. Nanay Cynthia, ang JCJ, nag-ano rin po sila sa inyo po. Nag-support din po. Ay, nag-support. O, yun po. Okay na po, Nanay Cynthia. Nag-one si Nanay Cynthia. O, Nanay Cynthia, na ano po na kayo. Tawag niya, na-jacketan ko na po kayo, Nanay Cynthia. Salamat po. Shoutout po sa JCJ po, from Cynthia Topola. Kay Nanay Cynthia po. Balupiton bulong ni mother-in-law from September 06. Shoutout po sa inyo. Jumcar supporters, help po. Christina Binatid, shoutout po. Rizza UAE, salamat po. Yun, kay Nanay Cynthia. Yun po, kain na po kayo. Anong oras na din pati? Kumain na rin yata yan sila, Nanay Cynthia. Blackleaf, shoutout po sa inyo. Tita Esther, okay, Team Diamond, shoutout po sa inyo. Yun, bili po kayo Joms Bagong. Sarap po, legit. Ay, legit po. From Tita Nanay Cynthia. Oh, ito. Ito talagang ipipin ko. Ayan po, nag-promote na po si Nanay Cynthia. Bili na po kayo ng Joms Bagong. Salamat po. Ma'am Eileen Vizcara, salamat po. Guys, bili na kayo, guys. Ano po ang ating promoter? Ang ating, ang ambassador po. Ay, ambassadors po ng, Joms Chili Garlic Oil. Si Nanay Cynthia na po yan. Sana all malakas sa biyanan. From Vitamin C. Thank you po Nanay Cynthia sa pag-support po. Julieta Publico, shoutout po sa inyo. Papa Jones, pa-check na lang pa ko sa Gcash mo. Di na kasi pwede dito sa YouTube. Thank you po. Ay, bakit hindi na? Pero yun po, Ma'am Sash Demi, shoutout po sa inyo. Salamat po. Narsip ko na po, yata. Kailan po ba? Kanina yata. 9:17. Alas 9:17 yata. Yun. Thank you po, Sash Demi. Salamat po. Uy, opo, bagoong din po. Ano nyo po? Yun, ang cute daw ni Amber. Legit to po. Masarap po yung chili garlic oil and bagoong. Salamat po. Thank you very much po. Sorry, shoutout po. Masarap daw sa... di ba po? Ito sa may book. Legit yan. Cecilia Labadan, shoutout po. Sin Ponce, RJ Kalingap. Sesh, napaka-supportive naman ng Nanay Cynthia mo, Jones. Of course. Of course. Thank you po, Nanay Cynthia po. Joy Lee Cox, shoutout po sa inyo. Nanay Grace, thank you po. Uy, grabe, sabi ni Nanay Cynthia, promote kami pati si Amber. Ingat ka lagi. Thank you, Nanay Cynthia, sa pagdalaw po sa ating live. Thank you kay Amber. Ay, nako. Amber, may libre ka sa aking chili garlic oil, Amber. Thank you very much. Kayo, Nanay, ay, opo. Dala po kasi sino nga yun? May nagpadala po kasi kay Nanay. Nalimutan ko na po eh. Pero meron po kasi ako pinadala po kay Carla po na bagoong and chili garlic oil from sponsor or supporter. Hindi ko lang po pa na-upload or di ko pa po na po, guys. Thank you very much po. Ay, nakita niyo na nga pala yun. Doon sana po yata ni David. Yan kung ano. Sana po pwede bumili. Pwede po siya sa Joms. Ay, sa Joms. Sa page po na Joms. And sa... ano bang ano natin? Sa TikTok po and Shopee. Available po siya dyan. Lynn Adams, sana all supportive ang biyanan soon. Katuan naman. Thank you po ulit. Ma'am Lynn Adams. Bea Hagono, shoutout po sa inyo. Catherine Llaneta, shoutout po.
Thank you po, Tita Gina Salas. Tita Gina Salas, sana okay na po kayo, Tita Gina Salas. Opo. Meron, saan na ba yun? Ay, opo, kay Tita Amani Amani. Shoutout po sa inyo. Yun po, from Tita Amani Amani. Salamat po. Na-receive na po nila Tita Nanay Cynthia po, ng family po nila, yung bagong po chili oil na galing po sa inyo, Ma'am Amani Amani. Thank you very much po. Tita Rosalda Manuel, salamat po. Sayang, pagbalik ko pong taram, natin si Amber po. Hindi po, Connie Marcelino, opo, nakita ko na po yung Tita Jenner Santos, shoutout po sa inyo. From M. Spirucho, napakabait at supportive na biyanan, si Nanay Cynthia. Uy, grabe naman. Papa Joms, ano name mo sa TikTok? Order po ako. Ma'am, Sir Andy Barmilio, Joms Chili Shop po. Abangan niyo po yun. Saan ba yun? Joms Chili Shop. Ito po yun, guys. Sorry, medyo mataba ako. Pero ito po yun. Yung bago pa lang po. Doon po kasi sa luma, wala na pong access doon. Wala kaming access na doon. Nawala yung So, may 1,007 pa lang pong followers. Joms Chili Shop. Yun po. Pwede po kayong mag-order dyan, mga curry. Yan. Click nyo lang po yung yan. Wala pang products. Thank you very much po. Legit ba? Ayun, thank you po. Meron po ba sa Shopee niyan? Yes po, meron po sa Shopee, guys. Ayun. Thank you very much po. Tita Esther O'Keefe of Team Diamond. Uy, sana all supportive yan. Share po sa JCJ, Jomar, Carla, Jacob. Uy, good. Get well soon, Mamu. Ayun po, get well soon kay Mamu. Thank you very much po. And sana po ba yun? Sa WhatsApp, di ko na rin na sa Jomcar Devotee, Tita Angel Guevara, Del Luzada, Grisel, Jonalyn Abuan, Rikay Izalin, Apple, DJ, Jing Holmes, Grace Jello, and Weng. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa mga nagano po sa WhatsApp. Bira ko lang po kayo maano po sa WhatsApp. Salamat po. Yun, so what's up. Yun. Thank you very much po. Uy, thank you po kay Tita. Sino po ba yung nagpakulay? Tita, yun po, Ma'am Amani. Salamat po. Yun, Tita Esther O'Keefe. Maraming thank you din po. Linlin Lomo, JCFL. Shoutout po sa inyo. Wait lang po. Shoutout po kay yun. Kay Tita Anonymous din po pala. Thank you po. Shoutout po kay Tita Anonymous. Tita Leslie Abariento, shoutout po sa inyo. Salamat po. Thank you po.
Nakamit po pala ako. Nakamit po pala ako, sorry. Nakamit po pala ako, sorry guys. Nakamit po ako. Nagpapaliwanag pa naman ako. Sabi ko po guys, tawag niyan. Sabi ko mag-i-take note lang po ako kasi pag may nakisuyo po, baka makalimutan ko yung tawag diyan. I-take note ko po. Kaya yun, di ko nakita, nakamit nga pala ako. So sorry po. Pasensya na po. meron pong sound. Yun, salamat po. Wait lang guys. Meron po ba sa Shopee? Meron po. Take note ko lang guys. Shout out po pala kay Mamay Quay. Salamat po. Hello po sa 4,000 pa pala kayo. Okay. Yun. Ay. May comment na ulit si Nanay Cynthia. Sige po. Saan po? Hanapin ko po. May comment daw po ba? Hindi na po nag-ano sa akin. Sorry po, natabunan na yata. Wala po. Paano na lang po at tawag niyan? Tawag niyan? Hindi ko na po na yung comment po ulit ni Nanay Cynthia po. Andiyan pa ba si Nanay Cynthia? Shout out po kay Nanay Cynthia, kay Tatay Alan, kay Amber, sa mga magkapatid po, guys, kila Aaron. Kaya na, obong sa pinasyarat po sa inyo. By As Musraf Lawan. Shout out po, by As Musraf Lawan. Shout out po sa inyo. Tawag niyan. Di ko pa po alam kung kailan po makapag-live si Carla at tawag niyan. Busy pa po eh. Sabi mo nga hindi eh. Pa-finals na din po kasi guys. Pag nag-vacation. Yun, salamat. Ay, mag-end live na rin po talaga. 1 oras na rin po pala. Ito po, nag-ano si Nanay Cynthia ulit. Shoutout daw po sa team Jomcar 18, lahat sila. O sa lahat po ng Jomcar 18 po, lahat daw sila. Shoutout po, pinapashoutout po kayo ni Tita Nanay Cynthia Tupular. Shoutout po kay Nanay Cynthia. Uli. Thank you very much po. Rian Eva, shoutout po sa inyo. Amazing po. Oy, wala naman Carla dito. Carla daw is in the house. Wala man. Lynn Romero. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lynn Romero. Guys, mag-live na po pala tayo 1 oras na din. Wala po si Carla. Nanay Cynthia, dito ba si Carla? Wala po. Sabi ni Andy Bermilio, mas lalong magiging busy yan, Papa Jones, pagdating ng 3rd year and 4th year. Kung po, teacher po, mas busy po lagi po ang teacher ay. Ano po ang sync ng, check nyo po ito guys. Ano ng Shopee? Andun po siya sa Joms na ano po. Ito po guys, paano po ba to? Hanapin nyo lang to guys. Ay, bakit ganun? Wait lang guys ha. Anyari? Punta po kayo guys sa Joms na page. Punta po kayo dito sa Joms na page. Tapos, meron po dyan mga post po na i-direct po kayo sa, let's say ito po sa Shopee. I-direct na lang po kayo dyan.
Shopee po. Eh, ako kasi nakaano ako eh. Wait lang, mag-ano pa ako dito. O, hanapin nyo lang po yung Jobs Chili Garlic Oil po, mga kalingap. Wait lang, hanapin ko po ha. Ay, wala nga pala akong Shopee dito. Wala pong Shopee dito, guys. Sa isa pa. Sorry guys, di ko po maano at wala akong Shopee account dito po sa isa kong phone. So, dito pala sa isa ako may ano. So, yun po. Yun, mag-live na rin po ako. Ma'am Lynn Romero, salamat po sa inyo. Gusto po pasalamatan po muli lahat ng nagpakulay po and nagpa-member po. Yun. Ayun ko pong kaya pa ba dito. Ayun po. Ma'am Lynn Romero, Lynn Romero, Tita Esther O'Keefe, kay Mamo, siya po sa Eileen Vizcara, Mamayla, Jamal Benicio, Mama Nerang Jackson, Marian Tanay, Rita Caracas, Jocelyn Valerio, Marivic de la Reta, Girly Dais, M. Sabanal, Leslie Abarientos po, Vitamin C, Marian Tanay, Ate Mara Bebs, Raquel Lixitive, Nympho Pertes, Grace Lubit, Tita Salon Vlog, Leticia Bellacorte, Ma'am El Sabanal, Lola Lilia Torregosa, Tita Arceli Mantuano, Krista Harvas, Luisa Isa, James, Jom Car, Jum, John Tingson, Annalyn Merced, Rosemary Catidilla, salamat po. Sa lahat po na nagpakulay, nagpa-member, maraming salamat po. Kay Tita Rosalda Manuel, and kay Tita Leslie Barbarientos, kay sino pa ngayon, Sir Lynn, and Ma'am Lynn Adams. Sino pa po yung isa? Meron pa pong nalimutan po eh. Nagpakulay din. Pero yun, salamat po. Ano daw ang comment ni Nanay Cynthia? Ay kay Ma'am Mary Jean, kaisip din po pala, and yun. Lynn Romero, salamat po. Ano daw sabi ni Nanay Cynthia? I'll be there po. Hello po pala sa mga tita ko, kay Tita Agnes, Gaviola, Jocelyn Luna, and Leticia Villacorte Mejillo. Thank you very much po. 127, salamat po. Upload ka na lang, Joms. Sige, meron pa po akong upload nga dito. Wait lang guys. Sakit ang likod. Yun, maraming salamat po. Try ko rin po maka-upload po. Kung walang practice. So yun po, maraming salamat po kay Nanay Cynthia po sa pagpunta sa aking live. Kay Tita Susan Corder, salamat po. Kay Tita Kat, salamat din po sa inyo. Kay Mami Selma, kay Tita Olive. Salamat po sa inyo guys. Kay Tita Loida. Yun, yun po. Kay Ma'am Cornelia Siruelas. Salamat po Ma'am Cornelia Siruelas. Salamat po. Mag-live na rin po ako. Tama, okay na ba? Isang oras na po tayo. Sa Family to Polar po, maraming salamat po. Tita Siyang Rome Simuli, maraming salamat po. Guys. Ma'am Shirlene, Tita Shirlene, salamat po. Good night po. Boss po ulit. Thank you guys, I love you all. Nanay Cynthia, thank you po. Ano to ba? Salamat po. Ano to ba? Salamat po. Mag-live na po ako. Igratang Probinsya na salamat po. Kalbaryo ng Europe, salamat po. Jolicos, bye-bye po.